Okay, so share ko sa inyo to guys, no, kung paano natin guys i-reglo guys yung phone device natin na ito guys. So itong phone device nito guys ay Oppo 83 guys. So yung issue daw nito guys ng phone device nito guys ay parang maghiwalay na siya guys dito guys sa frame guys ng phone device na ito guys, yung LCD niya guys, no. So kung makita nyo guys, yan. So bumubuka siya guys, no. Ganon din dito guys sa kabila guys. Yan. So parang hindi siya nalagyan guys ng glue guys, no, or adhesive glue natin guys na ginagamit guys, no. So kung panda rin natin guys ay okay naman siya guys, no. Nagta-touch naman ito guys yung phone device nito guys. Ang problema lang dito guys ay ipinakabit nila dito ito guys dati guys yung LCD nito guys sa iba guys, no. Kaso lang ang problema dito guys yung parang ginamit dito guys matigas guys na glue guys, no. Parang ano siya guys, mighty band siya guys. Kasi yung mighty band naman kasi guys ay hindi siya advisable guys na gamitin dito guys sa LCD guys, no, para ikabit guys sa frame guys. Kasi yung mighty band na yan guys, kapag tumagal guys ay tumitigas siya guys, no, at iba guys yung elastic niya dito guys sa ginagamit natin dito guys na adhesive natin guys, no. Yan. So ito kasi guys yung LCD na ito guys ay replacement na ito guys, no. Kaya ipinakabit nila guys sa iba guys. Kasi nung problema ay ibang adhesive yung ginamit dito guys, no. Kaya nagkaganito guys yung kinalabasan niya guys, no. Abang tumagal guys, no, humihiwalay siya guys. So ngayon guys yung gagawin natin dito guys ay i-reglo na lang natin guys, no, para maikabit natin guys ng maayos guys. Yan. Okay, so ngayon guys ay simulan natin guys. So papakita ko sa inyo guys kung paano natin i-reglo guys, no. Yan. So una natin na gagawin ay tanggalin natin guys yung SIM tray niya. So dito pala yung SIM tray niya guys. Yan. So hiwalay lang natin yan. Tapos dito guys ay pwede tayo gumamit guys ng pang-opening tools natin guys na mga maninipis guys, no. Kapag matigas guys, pwede kayo gumamit guys ng pang-opening tools nyo guys. Kapag malambot naman guys, pwede kayo gumamit guys ng kahit kukulang nyo guys, no. So sa akin guys, prepare ko guys gamitin guys yung kuko ko guys, no. So papakita ko sa inyo guys kung paano ko siya binubuksan guys, no. Gamit guys yung kuko ko guys. Yan. So yan siya guys, no. So nabuksan na natin siya guys. Yan. So sunod natin dito guys na gagawin guys ay tanggalin muna natin guys yung battery niya guys, no. Para ma-access natin guys yung LCD niya guys doon guys sa loob guys, no. So tanggalin natin guys yung ano niya guys, yung battery niya. So ito guys, hilain lang natin guys. So kapag matigas guys, katulad nito guys, ay pwede tayo gumamit guys ng ano natin guys, no, electronic liquid natin guys. Yan. So nailagay na natin guys yung electronic liquid natin. Yan. So papasukin lang natin guys, no. Mga ilang seconds lang guys. Tapos pwede na natin siyang hilain guys, no. So tanggalin muna natin guys yung ano niya, yung flex niya guys. Tanggalin natin guys flex ng sa battery niya guys. Yan. So pwede na natin siyang hilain guys, no. So papakita ko sa inyo guys. So kapag matigas siya guys, pwede tayo gumamit ng pang opening tools natin. Yan. So malambot naman siya guys, no. Yan. So lagay pa tayo guys ng ano natin, kunting electronic liquid natin. Yan. So tanggal na siya guys, no. Yan. So kung makita nyo guys ay walang UP guys yung pagkatanggal natin guys ng battery guys, no. Yan. So tabi lang natin yan siya guys. So sunod natin guys na gagawin guys ay tanggalin natin guys yung flex ng LCD niya guys, no. Dito siya guys, no. Yan. So tanggalin natin to siya. Yan, sunod natin na gagawin guys ay
tatanggalin natin guys yung LCD niya guys, no. So dito guys, sa pagtanggal guys ng LCD, content na lang naman to siya guys, no. Pwede na natin siya guys ma-access guys, no. Yan. So dandan lang natin guys, no. So dandan natin tanggalin guys. Dito lang tayo guys magtanggal guys sa gilid-gilid niya guys, no. Yan. So suporta lang guys, no. Huwag niyo masyado guys guys, no. Huwag niyo guys masyadong guys yung ito guys yung pang opening tools natin. Huwag natin guys masyadong itusok doon guys, no, kasi nga baka pwede matamaan guys yung LCD niya guys, no. So dapat suporta lang guys dito guys, sa gilid lang tayo guys hanggang sa matanggal siya guys, no. So dandan lang natin guys, baka matamaan natin guys yung LCD niya guys. Yan, so kung makita nyo guys, no, matigas siya guys, parang may tiban talaga guys yung nilagay dito guys, no. Yan, so natanggal na natin siya guys, no. So madali na lang siya tinanggal guys. Yan, tapos silain na natin. Yan, so kung makita nyo guys, no, kung makita nyo guys yung nyo guys, matigas siya guys, no. Yun, parang talaga ito guys, no. May tiban talaga guys yung pinangdikit dito guys, kasi nga matigas siya guys. Kahit natin guys, no, kutkutin natin ito guys. Yan, so matigas talaga siya guys. Ibig sabihin guys ay may tiban guys yung nilagay dito guys, no. Yan, so matigas siya guys. So sunod natin dito guys na gagawin guys ay tatanggalin natin guys, no. Tatanggalin natin guys yung mga natuto yung glue na ito guys. So ito guys, linisin rin natin ito guys. So masyadong dumikit siya dito guys sa LCD niya guys, no. Kaya pala sabi guys ng may-ari nito guys ay hindi natatouch dito banda guys, no. Kasi nga baka na siya guys, no. Baka na dikitan siya dito guys ng glue natin. Yung glue dito guys na may tiban guys. Kung makita naman kasi nyo guys, no, matigas dito guys. Kasi kapag ito guys, adhesive guys ay to siya guys, no, madali lang siya tanggalin guys. Pero to siya guys, no, matigas siya guys. So linisin natin to siya guys. Pumasok na pala guys sa loob guys yung glue guys, no, yung parang matigas guys na glue. Pumasok siya guys sa loob guys, kaya siguro guys hindi na matouch guys dito banda guys, no. Sabi guys kasi nga ng owner nito guys ay hindi na daw matatouch dito banda guys, no. Yung resulta pala dito guys ay pumasok guys yung glue dito guys, no, sa LCD niya guys. Yan, kaya siguro nagkaroon guys ng shorted dito guys na sa LCD niya, hindi na matouch guys. So sa baba okay naman, dito lang guys sa taas guys, no, parang napuruan dito guys sa taas. So tanggalin natin yan. So linisin lang natin to guys, no, para maganda guys yung pagka-fix guys ng LCD niya guys sa frame niya guys. So dapat guys ingat lang kayo dito guys, no, kasi nga pwede kayo maabuno dito guys kapag na-damage ito guys yung LCD na ito guys. So grabe pala dito guys, no, sa baba guys. Matigas guys yung nilagay dito guys ng glue. Tumigas na rin dito guys sa baba niya.
So yun siya guys, no? So linisin na natin guys. So yun siya guys, no? So malinis na yun siya guys. Kahit pa paano guys ay nabawasan natin guys yung mga natutuyong glue niya guys na matigas guys, no? Yan, so tabi lang natin yan siya guys. So sunod natin guys, ito guys yung linisan natin. Yan, so medyo matigas naman ito siya guys, no? So buti guys ay hindi pumasok dito guys banda guys sa sensor niya guys, no? So kung makita nyo guys, ito guys yung filter niya. So nalagyan na rin guys, no? Tumigas na rin dito guys sa filter niya. So sobrang tigas guys, no? Yan, so ito guys yung filter niya. So yun siya guys, no? Kahit pa paano guys, natsagaan natin guys, linisin ito guys yung frame niya guys. Yan. So maganda na guys yung pagka-fix nito guys kapag nag-glow natin guys, no? Pag nalagyan natin guys ng adhesive glue natin guys. Yan. So linisin lang natin yun siya guys. So maglagay tayo guys ng electronic liquid natin guys para
maganda guys yung pagkalinis natin na ito guys, no. Yan. So kung makita nyo guys yung ano nyo guys, no, yung filter niya dito guys, ay kahit paano guys ay nalinis natin siya guys, no. So natabunan na ito kasi guys ng matigas na guys na glue guys, no, kaya hindi na siya makita guys. So ito guys, lumitaw siya guys, no. Yan. So okay na yun siya guys. So ngayon guys ay glue natin. Maglalagay tayo guys ng panibagong glue guys, no. So dapat guys ito guys yung ginagamit natin guys, no. Hindi guys yung matitigas guys na glue guys, kasi nga iba guys yung elastic nito guys, no. Yan. So simula tayo dito guys. Yan. So ngayon guys ay nailagay na natin guys yung panibagong glue niya guys, no. Yan. So ngayon guys ay ilagay na natin guys yung LCD niya, yung LCD na ito guys, yung bagong linis natin guys na LCD na ito. Yan. So salapak natin guys. Yan. So hindi na ito siya bubuka guys, no. Yan. So kung makita nyo guys, no, fix na fix guys. Yan. Kung makita nyo guys, focus natin. Yan. Tapos balik natin guys yung ano niya, yung battery niya guys. So kabit muna natin guys yung FBC connector niya guys, sa connector niya dito guys sa board niya guys, no. Yan. Tapos sunod natin guys. Sunod na natin guys, ilagay ito guys yung back cover niya. Yan. So na-reglow na natin siya guys, no. So wala nang kabagis yung owner nito guys na kapag maganito niya guys, baka malalaglag guys, no. Ito guys, hindi na siya guys malalaglag guys. Yan. Tapos lagyan na lang natin guys ng tip guys, paikot ito guys, no, para mag-suporta niya guys habang natutuyo guys yung nilalagay natin guys na adhesive na glue guys. Yan. So ganun lang kadali guys, no, kung paano natin guys i-reglow guys yung LCD natin guys sa frame niya guys, no. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat. So wait lang pala guys, no, check muna natin guys kapag ma-touch siya guys, no. Yan. So panda rin natin guys kapag okay guys yung pagkalagay natin guys ng LCD niya guys. Yan. So wait lang natin guys, no. Yan. So try natin guys yung touch niya guys. Yan. So okay naman guys, no. Yan. So okay naman siya guys. Yan, so okay naman siya guys, no. So yung ano dito daw guys, yung sabi guys ng may-ari guys ay hindi niya maganon guys, no. Yan. So ngayon guys, okay na siya guys, no. Kung makita niyo guys ay gumana na siya guys. Kanina kasi guys ay hindi niya guys ma-touch guys dito guys, no. Hindi niya maganon. So ngayon guys ay okay na siya guys, no. So ibig sabihin guys yung bumara dito guys ay yung nato yung glue guys sa LCD niya guys, no. So ganun lang kadali guys, no. Kung paano natin guys linisin guys or kung paano natin guys i-fix guys yung ganong issue guys sa ating touchscreen guys or dito guys sa LCD natin guys. Yan. So ganun lang guys, no. I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys.